Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Alvin Saya Kak. di podcast Persepsi. Kita minggu lalu skip ya. Kita minggu lalu skip soalnya kita hiking. Mati men. Kita Wah, hiking 19 kilo. so that's the Itu apa ya? rekornya. Rekor gue seumur hidup kayak 19 kilo. Iya. Kayak iya sih harusnya. Ya, I think next time In a day. kita up it to 25. No man. 25 kilo. Let's go. I feel with the time we did. Kita tuh 9 jam. Uh-uh. Kayak 25 harus nginep gak sih? I don't know. Ya tergantung ininya juga sih. Tergantung terjalnya kayak gimana. Kemarin gak terjal gak sih? I don't know. Tapi ada bagian yang pertama itu kan terjal banget kan. I hate that part. Iya. Kalau nggak terlalu terjal, I think like 25 kilo bisa sih. Iya. But yeah. Anyways, topik kita hari ini kontroversial, gengs. Kontroversial, ya lagi hot. No, it's not really controversial. Is it not? Okay. I don't know, man. Okay, you tell me. Oke. Jadi format hari ini tuh semacam gua narasumber, saya kayak bereaksi gitu. Yes. Ya. Nah, topiknya gue lebih banyak baca kali ini. Iya. Jadi kita mau ngomongin soal AI art. Asik. Jadi kalau mungkin pendengar ada yang di art community, jadi akhir-akhir ini tuh lagi keluarkan tools keren katanya yang kayak lu dengan masukin deskripsi tuh lu bisa dapet gambar. Jadi let's say lu Pikachu in Picasso style gitu, dia bisa keluar Pikachu in Picasso style. Oke. Ya, well nggak sangat tepat, cuma kurang lebih lu dapet lah gambarnya gitu. Emang dia udah berapa bulan, cuma akhir-akhir ini tuh semakin AI-nya semakin canggih dan semakin jadi perdebatan lah. Gitu. Kita mau ngobrolin itu hari ini. Jadi gue bakal mulai kayak jelasin dulu kurang lebih dia kayak gimana gitu kan. Mungkin pendengar udah ada yang pernah denger wow, blank nama itunya. Apa? Dolly. Yes, yang sempet gede kan Dolly. Terus sekarang itu ada yang namanya Stable Diffusion. Stable Diffusion, keren banget namanya. Or like I think Novel AI. Oh, sorry, Novel AI is a different AI. So, but ya mulai banyak gitu sekarang. Dan basically mereka tuh kurang lebih bekerja dengan cara yang sama gitu. Si modelnya dimasukin gambar yang banyak banget. Terus si gambarnya basically dikatalog kan. Misalnya lu masukin Starry Night-nya Picasso ya. Lu kayak Sky, Picasso, dari tag-nya gitu loh. Painting gitu. Nah, nanti dari hasil agregat itu si mesin tuh bisa ngeluarin again kayak tadi misalnya Pikachu in Picasso style gitu, dia bisa ngeluarin gitu. Kelemahannya, well, kalau dia tuh nggak bisa ngeluarin bentuk yang spesifik gitu. Kalau lu misalnya mau masukin Robert Downey Jr. in Picasso style, kenapa gue Picasso doang ya? Dia tuh kalau misalnya muka atau misalnya tangan gitu detail, dia tuh nggak bagus. Jadi kayak muka tuh matanya tuh kayak berantakan gitu. Kalau lu kayak kalau lu dari jauh bisa lihat, oh itu kayak Robert Downey Jr. deh. Tapi kalau lu lihat dekat detailnya, mukanya tuh berantakan gitu. Mulutnya mencong, matanya misalnya cuma 1 ternyata gitu. Terus jarinya misalnya nggak 5, cuma 3 gitu misalnya. Jadi dia cuma bisa dapat kayak rough image-nya juga kayak gimana gitu loh. Jadi nggak untuk kalau lu pakai prompt doang ya. Sekarang itu awalnya. Makin kesini dia makin bisa lebih detail gitu. Dan salah satu AI-nya tuh ada yang bisa lu masukin reference image. Jadi let's say lu again using the sebelumnya Robert Downey Jr. with Picasso painting, terus lu masukin reference image-nya foto orang gitu. Nanti dia bisa, oh matanya di sini ditaruh, oh mulutnya di sini, oh jarinya tuh kayak gini gitu. Itu foto orang biasa, nggak harus fotonya Robert. Setahu gue nggak usah Jr. nggak usah fotonya Robert Downey Jr. to be exact. Oke. Nah, terus ya kan yang bikinnya kayak ngomong kayak oh this will membuka akses buat art for everyone gitu, si yang bikinnya gitu.
Terus Oh, ada oke. backlash dari artis gitu kan, dari ilustrator. Kebetulan gue gue hobi banget follow ilustrator di Twitter, Mm-mm. dan mereka tuh kayak, oh no, this is apa ya, this is unethical gitu loh, this tool is apa ya, Unethical. Oke. unethical and not good gitu loh. It's just apa ya, tech bros stealing from poor artists gitu loh. Ya, Kenapa? karena jadi si model yang dipakai buat ngelatih AI-nya tuh Uh-uh. banyak yang copyrighted image kan. Ah, Nah, jadi itu argumennya kalau dari si developer tuh ngomong it's image yang ada di internet gitu. Mereka crawl bebas dong mereka pakai gitu loh. You know. huh. Dan si artisnya ngomong enggak, karena I never consented buat image gue dipakai gitu. Dipakai Buat machine model. learning. Yes. Oh, Tapi terus argumen dari si tech bros-nya lagi tuh, dari developer lagi tuh kayak, terus ini tapi apa bedanya sama manusia lihat gambar lu inspired, terus lu pakai dia pakai gambar gitu loh, iya pakai belajar gambar. right, buat kayak jadi as inspirasi gitu. Iya. Soalnya si argumen mereka tuh, si modelnya tuh enggak ngejiplak gitu, Iya, nggak jiplak nggak kan? jiplak kan, mereka kayak dari banyak Mm-mm. diagregat gitu loh. Mm-mm. Ya. Eh, well, gitu ya, di situ yang gue ngerasa argumennya tuh belum ada yang bisa secara logis, secara apa ya, secara teknikal ngebantah gitu loh, bahwa cara human belajar sama cara model belajar tuh beda gitu loh. Also kalau machine learning itu gimana kalau selain art model datanya itu Ya. for other machine learning, misalnya apa ya, language stuff gitu, Right. itu dapat datanya dari mana? Is that Uh, kayak good question. I Setahu gue feel like it's gonna be if they just take it from the internet, no? they do ya. Mereka tapi kayak apa kalau bedanya? nggak beda ya, tapi sekarang pertanyaannya it comes down, jadi kayak is it ethical gitu, is it boleh nggak sih gitu to do that gitu. Oke. Kayak ya kalau misalnya natural language learning gitu kan, I'm pretty sure datanya mostly tuh lu agregat news website gitu kan, lu crawl news website, lu ambil, lu jadiin model gitu. Iya. Iya. Ya sama aja kan? Sama aja sebenarnya. Iya tapi iya. Iya. Lu talking about other AI tuh, sekarang tuh ada namanya itu tadi yang gue mention, novel AI. That's like even more crazy, man. What's Lu novel AI? lu bisa nulis novel dibantu AI. Ah. Jadi lu kayak set a scene di kota besar lagi hujan, ada orang datang gitu, dibikinin coy several paragraph of like scenes gitu loh. Yes, itu dapat learningnya dari ini kan, novels. Iya, for sure. Dari mana lagi gitu kan. Iya. Oh, that's crazy. Oh, I know there's also kayak essay writing sekarang udah bisa dibikinin. Right. Ya you just enter the prompt, Yeah. terus dibikinin langsung essay lu. Man, Grammarly seems so tame gitu ya. Iya, Grammarly gila. Dan kita bayar lagi Grammarly. Oh, Grammarly's not bad, man. The free one is not bad. Yeah. It was very apa ya? Very very interesting aja sih, karena gimana ya, argumen yang orang technya tuh kayak, masa lu nggak mau apa, lu cuma nggak mau terima perkembangan teknologi aja gitu loh. Ya, lu mau nggak mau harus accept it, this is the future gitu. Argumen artis tuh kayak, no, you just want to steal our jobs gitu loh. Kita hidupnya udah susah gitu sekarang, kalau ada dengan tool kayak gini, corporations tuh yang or like anyone yang pengen nggak bayar tuh bakal kayak cut the artist out, terus langsung pakai AI-nya aja gitu. Tapi I feel like masih jauh nggak sih? Misalnya gue masih mikirin kayak gimana sih corporation itu bisa bakal make this AI tool. Misalnya lu apa ya, you're Coca-Cola gitu, lu pengen bikin poster gitu, then you put in apa ya,
Coca-Cola poster art competition gitu. Right. Terus itu kan keluar satu image misalnya. The image itu masih jauh dari perfect kan. Yes. Iya, tapi gimana ya? Lu nggak bisa ngedit atau gimana gitu kan. You just have to take it as it is gitu kan. That's what I thought. Tapi Iya. makin sekarang tuh dia hasilnya makin refine gitu. Hmm, Terus yang tadi yang reference image yang gue omongin gitu kan. Kalau mereka masukin reference image itu bisa jadi jauh lebih detail gitu. Oke lah, gue technically emang gue juga nggak terlalu paham. Gue nggak pernah pakai toolnya gitu. Gue cuma lihat screenshot kayak the UI gitu dari orang yang kayaknya pakai. kita masih belum bisa pakai toolnya deh. Ya harus nunggu, harus daftar, terus it's a waiting list most of it gitu. Masih nggak open to public. Iya, gue pernah nyoba tuh yang kayak the cheap knockoff gitu loh, yang hasilnya nggak berapa bagus, and the data set is very limited gitu. Yeah. But it's very at first like people do it for fun gitu kan, for stupid prompts gitu. Gimana sih kalau kita masukin prompt yang sama sekali nggak make sense gitu kan? Right, yeah. Yeah. But then like I guess like the uproar was like someone actually won a competition with it. Oh, Yeah. jadi ada kayak art competition gitu, terus dia kayak make art AI toolnya ini, terus dia submit gitu, terus menang. Yes. Wow. Yang kita nggak tahu tuh sebenarnya I tried to read, tapi di artikelnya tuh nggak ada yang di-mention bahwa sejauh apa itu AI art, sejauh apa itu udah gitu di refine lagi sama artisnya gitu. Ya, itu nggak jelas lah di artikelnya. I mean, I feel like in the future bakal jadi kayak gitu nggak sih kebanyakan? That's what I thought. Artnya nggak mungkin bisa kayak perfectly match our needs gitu kan, what we want. Terus makanya ya udah basisnya aja pakai AI art, terus gue nanti deh yang refine dikit-dikit gitu. Right, kayak ada beberapa ilustrator yang kayak gue mau nggak takut, soalnya buat gue itu lebih kayak gitu kan. Gue bakal pakai AI artnya gitu loh. Iya. Terus tapi ada juga yang kemarin tuh kasusnya menarik, bahwa ini rada sial sih kata gue. Jadi ada artis A, dia lagi drawing stream, gambar. Gambar. Terus drawing streamnya di screen capture sama orang, terus dimasukin ke AI machine-nya as reference image. Jadinya si orang yang itu aja dapat gambar yang almost the same gitu. Terus there's an uproar kan, it's like Twitter people gitu, mereka nyadar, anjir itu ngopi yang kemarin lagi drawing stream ini. Gue kayak how the fuck gitu, gimana lu bisa cepet banget sih nyemunya, gila. Twitter kadang serem gitu, cuma ketahuan gitu. Terus kayak that's very unethical gitu kan, kayak lu basically gimana, it's new kan. Biasa lu kalau lu mau tracing gitu kan, lu tracing gambar udah beres gitu kan. Yes. But this is a drawing stream man, it's like in progress. Jadi, gitu loh. Drawingnya itu masih in progress. Cuma kayak udah sketch gitu loh, udah kurang lebih misalnya menunggu diwarnain or something, lagi mid diwarnain gitu. Di screenshot terus masukin AI. It's a image of fan art of a character dari game gitu. Dimasukin ke AI dengan prompt of the same character, jadi gitu. Masalahnya si orang yang masukin AI juga nggak kredit, nggak klaim, gini gambar gue gitu. Damn. Ya, that is kalau gue yang gambar kayak gue bakal marah sih. I feel angry gitu. Kayak this opens up a lot of like is this right or wrong question gitu nggak sih buat gue gitu. Tapi apa bedanya sama tracing gitu kan? Sebenarnya tracing juga gitu kan. Kalau tracing, kalau lu orang baru belajar mah, most people are okay with tracing. Iya. Tapi semakin terkenal lu, makin unethical buat lu tracing gitu kan. Lu chance lu buat di cancel by gara-gara tracing tuh gede gitu loh. Yeah, but people don't know. People don't know exactly. Yeah, exactly. Yeah. Ya sama aja kayak sekarang gak sih? Iya. You know, like orang-orang yang you do design as a living, they do design work. How do you know they're not tracing? Right. Yeah. Sama aja. Yeah. Kayak I think in the future kayak kalau people jual art, kayak how do you know it's not made by AI?
kayak manga tuh gitu ya. I think a lot of mangaka, apalagi yang schedule mingguan gitu, they do a lot of tracing, apalagi buat background gitu loh. They trace photos, Iya, iya, trace iya, their iya. old image gitu Iya, kan. iya, iya. Yeah, which I think a lot of people kayak accept it as being fine gitu. Iya, iya, Iya iya. kan. Kenapa sih itu fine gitu? But gue juga pernah lihat ada artis yang kayak artis gede, I think dia nge-trace artis kecil, Uh-uh. posture gitu kan, posture badan gitu loh. Uh-uh. Kena cancel. Lu Oh. tracing gambar ini, terus gara-gara itu kompleks lah karena lu di call out tracing, terus lu nggak mau ngaku, lu defense yourself, Ya. oh iya, 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 kayak iya. snowball jadi berantakan gitu loh. Jadi tracing sendiri kadang ya, kadang orang terima, kadang nggak terima gitu kan gitu. Iya, 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 Iya. iya, iya, iya. Terus gue kemarin pas di tempat kerja tuh lagi ada talk soal ini AI generated designs art gitu. Jadi pembicaranya tuh dia desain basically kayak perusahaan desain, packaging design mereka banyaknya. Jadi sekarang mereka use the AI itu bukan buat generate image, tapi awalnya tuh buat menilai desain mereka gitu. Kayak dulu kan orang survei tuh kalau desain A kelihatannya apa sih, vibes-nya lucu, mahal, murah, gitu kan. Sekarang mereka dari hasil riset mereka bertahun-tahun, mereka masukin tuh ke machine learning. Jadi mereka bisa prediksi desain baru mereka tuh nilainya kurang lebih berapa gitu loh. Itu kan save up time and cost-nya banyak banget kan. Lu bisa put in way more designs, get more results way quicker gitu loh. Dan yang tadinya lu harus manggil orang buat apa sih, kayak kuesioner gitu, sekarang lu tinggal machine learning aja gitu kan, semua masukin ke modelnya gitu. Next stepnya si machine learningnya, si modelnya tuh lu fitnya bukan desain yang udah jadi, tapi komponen of the design gitu. Misalnya lu mau bikin minuman jus apel gitu, lu masukin namanya, kurang lebih font yang mau dipakainya, color scheme-nya, gambar apel deh kurang lebih ada berapa biji, dibikinin lah sama si AI gitu, ratusan ribu variasi. Terus si ratusan ribu variasinya langsung dinilai sama si modelnya sendiri. Jadi tuh lu bisa tinggal sort, gue pengen yang kelihatannya paling mahal, sort by, yang skor paling mahalnya paling tinggi gitu. Interesting. Jadi yang bikin juga AI, yang nilai juga AI gitu, yang milih juga AI. Yes, lu tinggal milih yang kayaknya menurut lu oke gitu. Double AI, oh my god. Terus gue kayak okay, that is interesting. Terus gue I throw the same question kan, menurut gue masalahnya dengan AI itu satu, image yang dipakai buat learning modelnya itu nggak copyrighted, gitu kan. Yang kedua, apakah image yang dikeluarin AI itu bisa di copyright atau enggak gitu. True. Iya. Terus orangnya jawab kayak, well, in case of buat packaging design mah, kalau yang gue tangkap ya, sorry, the talk was in Japanese, so I was trying so hard. Karena gue nggak mau pakai nggak mau pakai interpretator that day, kayak gue mending denger langsung gitu. Yang gue tangkap dia ngomong produk packaging design di Jepang mah nggak ada trademark. So it's not, the design is not trademark. Yang di trademark tuh logonya of the company or stuff, tapi desainnya sendiri tuh nggak trademark. So kayak it's like free for all gitu kan sebenarnya gitu. Terus dia ngomong ya gimana ya, kalau kita nunggu law mah nggak akan ada inovasi gitu kan. Law is so fucking slow. That we gotta agree gitu kan. Lu nggak bisa inovasi nunggu ini legal atau enggak gitu, kayak lu gak bakal maju gitu kan. Tapi dari sini dia ngomong kayak, well, in the end kayak lu harus soal respect gitu kan, ke si ke artisnya lah atau kemana lah gitu. Kayak ada 2 case lagi yang menarik kemarin itu. Jadi ada ilustrator namanya Kim Jung-gi, dia meninggal kemarin. He's a really big illustrator. There's this guy yang kayak, in honor of Kim Jung-gi, gonna put his images in the AI.
to generate his art style, and then people were mad. Oh yeah, people would be mad. Iya, kayak pitchfork and like torch kayak burn him down gitu. Terus tapi orangnya tuh nggak ngerasa salah gitu, kayak what gitu. I think at first dia juga minta copyrightnya ke dia gitu loh, kayak what the fuck lu minta copyright kreditnya ke dia, kayak the audacity gitu loh. Oh beraninya lu. Udah gitu kayak tetap dia ngerasa nggak salah gitu loh. This is how I honor him gitu loh. And people were like, by putting the image into AI yang kayak in a way istilahnya nyuri gitu kan. Gue kayak man. Soalnya ini yang banyak artis nggak suka tuh kayak satu, it's not copyrighted gitu kan. Mereka nggak dapat apa-apa out of it kalau gambar mereka dipakai gitu. Yang kedua, kalau nanti AI-nya berbayar, people would pay the AI company subscription instead of like, you know, paying the artist gitu. Yeah. Jadi kayak buat mereka tuh lebih kayak, you know, just like big tech taking money again gitu loh. Yeah. Oke, tapi kan datanya tuh banyak banget gitu loh. Misalnya lu AI subscription dapat berapa gitu ya, maybe like say $100 per month gitu kan. Yes. Tapi dia model datanya itu jutaan, ratusan juta, bisa sampai miliaran gitu loh. How do you pay the artist gitu kan? Iya. Ya nggak mungkin kan? Again, mereka bukan jiplak gitu kan? Right. Yeah, that's my first thought. Kayak nggak mungkin bisa dibayar gitu. Si perusahaan AI ya. Iya, nggak, maksudnya artisnya nggak mungkin. AI itu, perusahaan AI itu nggak mungkin bayar artisnya. I know, right? Iya. Gimana? Kan. Like should I ask the machine kayak berapa persen lu belajar dari gambar ini? Bener, exactly. Machine-nya will be like 0.0000. It's not like Spotify di mana lu jelas gitu kan, streams lu berapa sebulan gitu. Iya. Susah banget itu, I feel like. And also I think kayak perusahaan juga gimana ya? I actually agree with this AI art. Even though I like drawing. Soalnya kayak apa ya? Kayaknya AI art tuh bisa digunakan buat art yang gimana ya? Yang menurut gue yang bawah lah. Jadi gue bilang atas bawah, atas itu pure art. Kayak Picasso. Kayak you know, just like pure art. Terus di bawah itu kayak packaging design, poster design. Yang kayak apa ya? Nilai seninya tuh nggak terlalu banyak gitu. It's just to relay information. This is the fun part. Okay, gue bakal mundur sedikit dari AI art. What do you think about Canva? Cause in a way Canva tuh do this in a non-automatic way nggak sih? Iya, sama sih ya. Kan? Mirip-mirip sih Canva. Iya, kayak kan? banyak banget template-nya kan. Iya, template itu nyediain warna, font yang cocok, image-nya kurang lebih kayak gini, and you can just use it gitu loh. Iya. In a way kayak, isn't that almost the same thing? Tanda tanya gitu kan. Well, tapi Canva kan I think I don't know who makes the templates, tapi menurut gua my guess is that mereka dibayar nggak sih? Dibayar, it's designers that make the template. Iya kan, terus copyrighted stuff, image-nya juga kayak beneran lu harus bayar buat pakai image. Yes, that's also correct. Itu bedanya sih. So I think Canva lebih ethical in the sense. Benar. Lu pakai template website di WordPress or something. Right. Oke, benar sih itu. I think in a way gue setuju sama lu gitu, kayak gimana ya, orang yang nggak bakal bayar nggak akan pernah mau bayar. Kayak this is so annoying, kayak there's some people yang I guess kelihatan itu dari argumen itu ngerasa mereka tuh has the right to get art gitu loh for free. Gitu. Jadi orang-orang nggak punya duit terus ngelihat misalnya ilustrator gambarnya kan banyak di Twitter ilustrator fan art gitu kan. Iya. Terus ngeliat gambarnya bagus, pengen commission. Dia nggak mau bayar commissionnya atau nggak punya duit, I don't know. So they run to like AI art gitu, you know. If I don't want to pay you, then I'll make it myself gitu. Terus kayak gimana ya, kayak I feel ya again, orang yang nggak mau bayar mah nggak akan bayar. Nggak akan bayar ya, sama. Iya. Kayak people will find ways to not pay you anyways gitu kan. Iya. Terus orang yang mau bayar ya they'll pay. They will appreciate what you do gitu.
Itu ya, I think sekarang justru yang kita harus lebih, kalau lu artis yang ngerasa dirugikan tuh, yang I think yang lu harus campaign tuh dimana orang tuh bisa appreciate orang yang artis gitu. Ya, mau bayar gitu. Jadinya gitu. Kayak pirating is bad gitu kan misalnya. Menurut gue ya, I think that's the market education tuh justru yang paling penting gitu sekarang. Ya. Kayak biar even tuh nanti art jadi normal tuh, orang tetap larinya tuh ke artis gitu. Gue suka A gitu, that I want to appreciate A's work gitu misalnya. Do you think kayak in the future kayak orang-orang harus buktiin kalau artnya itu dibikin sama manusia dan bukan sama AI? Kayak I think there's like a subset of the people yang bakal pengen kayak, some people would get cancelled kalau dia ketahuan pakai art, some people would not really care. Right. It's like it's like kayak fotografi gitu, some people purist, kayak lu nggak boleh masuk Photoshop gitu kan. Iya. Pokoknya gue nggak mau tahu, mau fotonya menurut gue bagus, begitu gue tahu itu masuk Photoshop, coret. Yes. Some people just like it's good image, I'll take it gitu. I understand both sih. Iya, soalnya kadang-kadang gue ngeliat foto-foto bagus di IG, terus the next story would be like, oh, how I edited this photo, terus foto yang asli itu kayak beda banget. I was like, wait, what? Iya kan, so I think jadi a range of taste gitu nggak sih jadi ya gitu. Yang pasti yang sekarang implikasinya I think yang serem tuh deepfakes kan. Jadi gampang banget buat deepfake gitu. Terus gimana gitu jadinya. Wait, deepfake itu apa ya? Deepfake tuh sekarang yang gue tahu use case-nya paling banyak tuh buat misinformation sama buat porn gitu sih ya. Porn? So jadi deepfake tuh kayak misalnya lu ada video orang speech, misal Obama speech gitu, lu bisa ganti mukanya jadi Obama sama Trump juga banget sih, but you can gitu ganti sebenarnya sama orang lain lah, bukan maybe not Trump, I don't know how good it could be, tapi deepfake tuh bisa bikin a fake Obama speech gitu. Iya. Lu kira lu bakal kira itu Obama beneran yang ngomong, right? Padahal itu bukan Obama ngomong gitu. Padahal itu AI generated. Iya, padahal kayak apa ya, cara mulutnya gerak itu kayak natural banget gitu. Lu nggak bakal bisa tahu itu bukan Obama, itu diedit gitu. Exactly, itu yang sebenarnya sekarang paling serem. Kayak lah, mungkin kalau art design gitu, kayak in a way nanti kak, mau gue ngomong nggak harm anyone, maybe I would say it harms the artist gitu, but it's like on an individual scale gitu kan, the harm being done. Tapi kalau deepfake tuh it's like mass level gitu loh, the harm being done-nya gitu. Kalau misinformasi sampai spread tuh it's bad. Kayak in the future is gonna be crazy. Soalnya gue pernah ngeliat deepfake video beneran kayak beneran gitu. I cannot tell the difference. Gue nggak bisa bedain ini deepfake apa enggak. I think AI art masih kayak ini kok agak aneh ya gitu ya. Ini kayaknya nggak natural sih gitu. Lu masih bisa bedain gitu. Deepfake nggak bisa bedain, sumpah. I think in the future gimana ya? Misalnya sekarang banyak misinformation kayak deepfake videos, politisi A ngomong kayak gini padahal dia nggak pernah ngomong kayak gitu. Right, Terus in the future like gimana ya? How do you prove that gitu? Is the question kan? Kayak jadi how do you prove that? Berarti kalau misalnya semua video kayak in digital form, lu nggak bisa percayain gitu. Lu nggak bisa percayain. Lu harus ngelihat with your own eyes gitu. Ya sial ya, kayak sial kan gitu. Tapi kayak memori kita it's so shitty gitu loh. Kayak lu ngomong apa sekarang, gua ngelihat kayak I'll forget about it kayak exactly gitu kan, what you said tomorrow gitu. Kayak it's really possible, let's say kayak kita punya 40 episode of podcast gitu ya. Jadi itu jadi agregat data and then people just put in prompt gitu loh dari suara kita. Terus tiba-tiba ada klip video yang kayak kita ngomong but we never say that gitu. Bisa banget itu.
How do you guys know ini Bukan saya dan Alvin yang ngomong sekarang. Iya. Siapa tahu ini AI Iya kan? Iya, kita cuma tidur aja ini hari Sabtu pagi, men. Oke, promnya apa ya? AI art generate. Damn, actually kayak wow. Gue mau aja sih. Sialan emang. Gue hiking terus. Ya gitu kan. Jadi kayak You know what? It's kind of funny. Hmm. It's not funny, tapi ini kan masih di dunia 2D ya, 2D world, bukan di dunia beneran gitu kan. Kayak AI art juga kemungkinan lu ngelihat artnya tuh di komputer gitu kan. Kalau lu ngeprint juga ketahuan itu digital art gitu. Belum sampai physical art. So I think physical art masih bisa. Ya gue mikir gitu loh. Iya, physical art belum ya, tapi sekarang ada 3D printing, man. Iya. Yeah. Yeah, I think physical art still quite in a way quote unquote safe. Karena susah 3D stuff ya, lebih susah lah. Ya bikin material, ngebentuk material nggak segampang itu gitu. Iya, kalau lu ngelihat ke museum terus ngelihat oil painting, right, lu masih kelihatan kayak apa ya, teksturnya itu menurut gua it's so intricate, kayak susah banget dibikin 3D printing gak sih? 3D printing kita juga masih it sucks gitu kan. Belum sebagus itu sih. Belum sebagus itu kan. Apalagi buat refined stuff. Material juga masih very limited kan. Iya. Definitely nggak bisa bikin oil painting like texture gitu. Iya. Tapi physical masih selamat for now. Sial ya gue yang domainnya digital art tuh kayak yang how do I even move to like kayak physical art, man? Fotografi ya? Fotografi susah sih. Iya, video, foto. Video mah udah hampir nggak mungkin sekarang pindah ke physical art lagi. Lo mediumnya bisa do it physically, tapi distributionnya sekarang mostly digital. Iya kan ya. Yeah. Video juga, lu sekarang ngabisin berapa jam sih ngedit video? Kayak banyak banget kan. What about there's like AI editor? Ada banyak. Well, udah banyak nggak sih? Juga banyak kayak di splice apa ya? Kayak sekarang kan kayak app yang kayak CapCut gitu kan, kalau TikTok kayak lu tinggal pilih video 20 biji dijadiin satu, di cut sama mereka kurang lebih kayak gini. Lu bisa milih template cutnya yang kayak gini gitu. Pak jadi. Jadi kayak again balik ke yang lu ngomong, for the low level, quote unquote low level, heavily churned kayak orang yang mau bikin misalnya it's not saying stories tuh nggak ada art to stories. I feel there's like an art to everything gitu, but kayak stories yang lu harus churn tiap hari satu, tiap hari dua gitu. This will be very useful gitu. It will be very useful. Yeah. Tapi buat level apa ya, let's say production level film-film blockbuster or like Hollywood art house film yang si creatornya meticulously craft every part of the scene gitu. Well, I don't think AI can match it sih. I think AI art ini bakal digunain buat orang-orang yang don't care about art basically. You know how like some companies kayak apa ya? Oh, lu bisa tahu ini company-nya they put effort into making art gitu. Making the posters, terus making the videos. Terus ada company-company, perusahaan-perusahaan lain yang lebih tradisional. Yang kayak damn, they don't have any designers in house, right. Yes. Kayak gitu, kayak apa ya, manusia aja nggak bisa bikin art yang beneran gitu loh. Yeah. I mean, manusia nggak bisa bikin poster, so kayak AI art mau bikinnya meskipun aneh dikit, nggak perfect, mereka bakal take it gitu. Tapi gapnya bakal nutup gitu kan. Iya, gapnya bakal nutup. Jadi again, menurut gua harus gimana ya, kalau lu mau turn people biar nggak kayak biar appreciate orang-orang yang do actual art gitu ya, the general public taste-nya tuh harus dinaikin gitu kan. You gotta educate people gitu loh. How do you educate people though? Soalnya lu sama gua, we are in this art world, kayak kita dibandingin general public, kita sense artnya masih tinggi gitu loh. Iya. Gue pernah ketemu teman kayak beneran sense artnya tuh zero, tau nggak? Terus gue kayak gimana ya educate orang-orang kayak lu?
Kayak they don't know good art, man. They don't know good art. Kayak how do you teach sense gitu? I guess is the Sebenarnya question. bukan cuma teach sense, tapi yang lebih penting itu teach appreciation. I think that daripada teach sense sendiri itu ya menurut gue gitu ya. Yeah. Lebih vital buat this problem gitu. But man, I think itu bukan sesuatu yang bisa cepet nggak sih? Kayak Yes. it's not instant gitu loh. It's like Enggak. generational shit gitu nggak sih? Yeah. I think waktu gue ke UK gitu kan, Uh-uh. I think di museumnya mereka nulis kayak there's like one section of the museum yang isinya tuh replika of like famous paintings, famous Yeah. sculptures, and then mereka nulis ini replika, tapi kenapa kita pajang? Soalnya kita pengen educate the public to kayak apa ya, help refine the taste gitu, and also open the space buat artis yang pengen cari inspiration gitu. So I think tetap mereka tuh gimana ya? It feels sedikit enggak disingenuous tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kayak museumnya tuh dibikin tuh in the end tuh buat industri gitu. Karena mereka berpikir kalau masses-nya taste-nya bagus, mereka tuh lebih berani bayar buat barang bagus yang diproduksi oleh orang-orang desainer mereka and art mereka gitu. So in a way si museum itu tuh cultural itu tujuannya tuh agak tujuan akhirnya juga ada background ekonominya gitu loh. Ada hubungannya dengan duit segala macem gitu. Bukan cuma kayak enhance like cultural taste or anything. Tapi mereka dengan gamblang ngomong kayak kalau semua orang taste lebih bagus, we all ended up better gitu loh. Kurang lebih argumennya gitu. Tapi ya nggak gampang gitu kan. Nggak gampang. Iya. Nggak gampang. Which is kayak orang di UK itu lebih appreciation to artnya lebih tinggi daripada Jepang. Again, I would say Yes. gue lebih suka desain di UK in general, so I would say Tapi so. where does it start gitu loh? I know, right? Kayak where does is it because it's Europe gitu, kayak sejarahnya emang kental gitu kan? Tapi Jepang, people using apa ya, kayak the bright red fonts, terus posternya tuh kayak sumpah gue kayak ini poster mau sengaja bikin gue sakit mata itu gimana sih? Tadi tuh gue memikir loh, gue naik kereta ke sini kan, and I was like lihat this poster, ada kayak museum exhibition gitu. Terus gue mikir kayak, kayak I wouldn't really bother seeing this poster gitu, kayak it's big tapi nggak bikin gue kayak this poster is good gitu loh. Terus gue memikir apakah bener gimana, apakah gue biasa atau apa memang bener gue jauh lebih suka poster-poster di UK gitu loh. Kayak gue sampai diem dulu mikir gitu loh. Cause first impression ya gue lebih suka yang di UK gitu. Cuma kalau gue actually thought about it, apakah bener gitu gue lebih suka yang di UK, apakah ternyata mirip gitu kan. Terus gue kayak ngelihat gitu, oke lah, font choosing-nya aneh. Kayak Japanese design tuh 70-80% of the time fontnya itu aja gitu kan. Iya. Yes. And the amount of information yang mereka put di posternya juga, oh boy. Kayak poster di UK itu mostly lumayan slick, minimalis, you go here for more info gitu kan. It just to like catch your eye biar lu pengen tahu lebih banyak gitu. Iya. Cuma poster di Jepang tuh kayak no, you have to know everything here. Iya. Then I'm wondering kayak kalau yang workshop company lu, yang lu bilang AI art, terus ada AI yang nilai how good the design is, itu taste-nya kayak gimana? Based on Japanese taste or based on UK taste? Of course Japanese taste, cause consumer mereka mostly Japanese. Tapi gitu, oke. Terus kalau desain gue di rate berapa? 0% gitu. Mereka tuh nggak desain ini bagus atau enggak kan, but what a vibe it gives gitu loh. Kayak apakah ini look expensive, apakah ini look sweet, apakah ini look savory gitu loh. Jadi bukan bagus atau enggak, tapi kriteria ABC nilainya berapa gitu loh. Soalnya kan mereka buat jualan kan, mereka buat branding kan itu kan. Itu lebih ke human psychology berarti nggak sih? Iya, kayak the color red lebih orang-orang ngelihat color
red kayak warna merah itu katanya kan psychologically-nya bakal lebih jadi hungry, Yes. jadi lapar gitu kan. Uh. Maybe it's kind of like that, no? Part of it, yeah. Daripada is the design good or not gitu. Soalnya kan mereka juga nilainya dari agregat itu kan. Kayak ini ada produk A sebelumnya udah ada gitu. Orang nilainya kayak gini nih rata-rata. Well, nggak rata-rata lah. Ratusan orang tuh nilai produknya gini nih dapat nilainya gitu kan, dimasukin. Produk B gitu sama gitu, same pattern dimasukin. Well, kalau emang ternyata benar si warna merah punya efek psikologis tertentu, bakal ke-reflect di modelnya gitu. Sepengetahuan gue sih kayak gitu ya dia. Tanpa lu harus masukin teorinya kayak gimana gitu kan. Iya. True. Tanpa gue kayak harus ngasih tahu AI-nya merah itu artinya bikin orang lapar loh gitu. Datanya will reflect that if it's true gitu loh. Oke. Iya. Iya, interesting. Ya, cuma kayak wow man, cepet ya gitu. Part of it gue ngerasa kayak damn. Apa? I think I wanna die before AI takes over the world. Gue juga. Sumpah. The moment gini ya, I put the limit between 2D and 3D world. This is in my opinion. Misalnya sekarang AI art, kalau mereka masih tinggal di digital world, gue masih oke. Right. Kalau udah masuk 3D world, wah, gue udah nggak oke. Contoh masuk 3D world tuh gimana? Yang kayak gue tadi bilang, kalau ada misalnya ada lukisan gitu, lukisan oil painting gitu, ternyata dibikin sama AI. Wah, itu no, I don't want that. Misalnya lu bayangin kita hiking, kenapa kita jadi suka hiking? I think a part of that itu soalnya kita kangen alam gitu. Bayangin pohon-pohonnya, terus gunungnya itu bukan alam, itu generated by AI. AI udah evaluate semua gunung di Jepang. Oh, gunung-gunungnya kayak gini. Orang-orang suka ke gunung yang kayak gini. Kita bikinlah gunung kayak gini. Kayak lu liat muka gue. Lu kayak orang bisa bikin ya the perfect mountain gitu. The perfect mountain, iya. Shit, that's so wrong in so many levels. That's so wrong kan. You know, it makes me think kayak dosen kita pernah lecture di kelas. Kayak, how do you know this world is real? Iya kan? What is real gitu. What is real? Terus orang-orang pada bilang, gue bisa tahu kita hidup di dunia nyata soalnya gue ketok meja ini gue tahu terbuat dari kayu. I can feel it gitu. Tapi kalau AI udah take over, teknologi udah take over, how do you know what is real and what is not gitu kan? Kayak gini kan, sekarang udah mau ada lab grown meat gitu kan. Who would say mereka nggak bisa grow kayu gitu? Iya, who would say? Sumpah. Lab grown wood gitu kan? Iya. You know, mereka bisa percepat prosesnya and automate everything. That's already AI they show. Oh ya, makanya gue kayak I think my general opinion AI art okay. I think kalau misalnya gue bikin poster, actually gue bikin YouTube cover buat podcast ini, kalau ada AI art yang bisa langsung throw in some suggestions, kayak podcast cover di YouTube biasanya kayak gini loh, lu mau nggak kayak gini, terus gue masukin foto kita doang, langsung jadi, man I'll take it. Ada pasti, jamin, itu mah gampang. Ada sih. Yeah. Lu kemarin Adobe tuh baru beres Adobe Max. Jadi kayak it's like their yearly industry event gitu loh. New features di kayak announcement new features, industry people speaking gitu loh. Kayak event ya. I mean kalau lu punya Adobe any Adobe subscription lu bisa nonton. Oh, oke. Okay. But salah satu yang rada gila tuh, lu bisa masukin foto. And then you choose a dance. Jadi misalnya lu masukin foto lu gitu ya, full body. Terus you pick a dance. The software will animate you in the photo with the dance. Jadi kayak dibikin jadi kayak short video lu dancing gitu loh. Jadi kayak it's like TikTok, but you don't have to dance. Yes. You just pick the dance and put your photo and voila.
langsung ya lu kayak dancing itu gila. Terus gue kayak that's already apa ya? That's udah deketin encroaching 3D gitu loh. Iya. In a way, kayak dance kan a very 3D thing, tapi gimana lu consume-nya by 2D kan? Yes. Karena Iya, you iya, know, not a lot of people bisa watch it live gitu loh. You don't even have to dance. Serem ya. Iya. Yeah, it's scary. Terus dance-nya pasti kayak dance yang realistik gak sih? Bukan kayak muka lu terus ditaruh di atas stickman gitu. Bukan. They animate your image gitu. Adobe tuh punya cukup data di mana lu foto gambar tuh mereka bisa kurang lebih bentuk 3D dari 2D tuh kayak gitu, bisa infer gitu kan sekarang. I see. Wah, keren juga Adobe. Tumben. Adobe AI-nya kenceng sih. Kenceng ya? Gue Lightroom, Lightroom, they're like pretty traditional company yang Dude. kayak Lightroom tuh sekarang tuh sama Photoshop tuh masking tuh lu gak usah manual, coy. Tinggal pencet mask object. Oh, true. Udah. Wah, gue pakai gue kayak man, kayak tadi gue nggak pernah masking, cause I found masking very annoying. Terus gue di laptop gitu kan, kayak nge-lag segala macam. Nah gitu. Sekarang one click udah mask works 95% of the time. Gue kayak, you know, man, itu semua kan base-nya object recognition kan. Yes. Who won't say mereka bisa generate object easily after that gitu. True. And now they have Adobe stock photo, jauh lebih banyak lagi datanya. You know, do you ever wonder kayak software companies ini they learn from you? Yeah, for sure, yeah. Misalnya lu object masking gitu kan. Yeah. Terus lu actually pilih datanya gitu. Artinya itu kan bener gitu. Right. Orang ini puas sama The selection the gitu. selection. Yeah. And then they learn from you. Oh, highly possible ya. Yeah. Yeah. True, that's scary. This is some udah deketin conspiracy shit nggak sih? Gue ngeliat tweet apa ya? You know, actually some companies kayak it was a company apa ya? Facebook gitu or something like that. Like they learn from your photos, upload it online or something like that for their AI models. Oh, a lot of company does that. I think Google juga pasti do it sih. Instagram would do it for sure. Yeah. 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 And that's kind of like unethical. Kenapa ya? Sekarang gue lumayan kayak ngerti sih sama perasaannya artis-artis yang kayak big corporation learning from us gitu. You know, kalau lu masukin Instagram, well, maybe not Instagram, but some photo platform tuh kalau lu upload tuh you lose the copyright to your pictures. Yeah. Ada define detail term of condition yang kita nggak pernah baca gitu kan. Ya siapa sih yang pernah baca term and condition? I know, kan? right? Shoot. You know, kadang gue mikir, man, you know, there's always price for shit. There's always price for advancing too fast gitu loh buat gue. Iya. All this technology is good, tapi kayak gitu kan, jadi some people would argue, you know, in the end this is just feeding capitalism doang gitu kan. Way to generate more money gitu. Ya benar sih. Yeah. Nggak bisa dipungkiri sih itu aja. Yeah, I think that's true. Yeah, I don't think capitalism is going anywhere soon, so. Gimana ya? I feel capitalism is not bad. It's not bad. It's not bad. Kayak gue gue jauh lebih setuju a certain form of capitalism daripada communism gitu for sure. Tapi gue I would always stand di you know gitu. socialism menengah, heavy tax gitu loh kalau gue. Okay. Posisinya. So yeah, gue lebih capitalism dari you. I think we established that, but I think yeah. Oke lah, kita udah 50 menit. Any closing remarks? Yes. I'm just happy Leica tuh akhirnya mereka produksi. This is like in a way very separate, but I think very on point. Apa cocok. Jadi Leica, maybe kalau ada yang nggak tahu, Leica is like a very it's like the top of the top for camera company buat fotografi. Mahal. Oh. That's my only image of Leica, tau nggak? But also Mahal. mereka tuh kayak it's like designer bags gitu loh. You got lifetime support.
Iya, The- gue the- mikirnya itu kayak Rolex or something like that. ya kayak you know it won't break gitu loh, the Mm. image. Kayak even if it break lu bawa and then they will fix it for you for sure. Iya. Mereka tuh start produksi buat kamera film yang udah di stop 20 tahun lalu gitu loh. Uh-huh. It's like a lot of people say it's like the best kamera yang pernah mereka pakai. Oh, oke. And it's a film camera. Uh, Gue kira kayak M6 digital, film. They just start bikin lagi gitu. And I think like you know in an increasingly digital world and you know all this like crazy AI shit, touching something mechanical yang very fine yang you know I think most likely kayaknya dibikinnya masih pakai orang. Ada orang yang bikin gitu di belakangnya gitu. You know it's just not 3D printed shit. And then you shot film yang you know it's all analog gitu. And then I mean lu nggak tahu film udah gitu bisa diedit kan, but then kayak you yourself yang bikin can guard the process kayak to be as analog as possible. I think kayak I think it feels makes nice. sense cause kalau technology advancing too fast pasti banyak orang bakal kayak apa ya, draw back from it, kayak enggak ini kecepatan ini. Iya. Terus orang-orang bakal go more traditional gitu kan, orang-orang bakal lebih balik gitu loh, lebih suka tradisional. Ada pushback gitu Ada kan. pushback, For sure. Yeah, so I think kayak I mean you could argue that could be AI art makin maju gitu. Orang-orang bakal lebih appreciate traditional art. That's what I hope sih. Actually. Bakal naik nilainya gitu loh. Iya. Ya begitulah dari gua. Begitulah. Lu gimana? Man, sekarang gue with all these AI talks terus gue kayak baca kayak AI advancing too fast, technology advancing too fast. Gue cuma pengen ke gunung cuy. Ya kayak hermit aja gitu kan. Ya hermit aja gitu. I don't want to talk about this anymore. You know what? Gue nanti umur 30, umur 40 gue pindah deh, gue tinggal di gunung. I'll make my own mountain hut. You guys can come over. That's like that's my dream, man. Kalau gue bisa retire early, I'll just like go to the mountains, man. make a hut like in the beach, and I'll just read books and drink beers until I die probably. You know? Iya, terus gue bakal set price-nya nggak terlalu tinggi. Yeah. I just need to live by gitu kan. Yeah. Terus gue bisa jamin itu mountain Nggak ada AI. made by nature. Yeah. Cause I've been here. Yeah. No, your data won't be taken here. Your internet. Iya. Gue bisa jamin. Gila sih itu benar. It's a wild world. Okay. Alright, Yeah. thank you for listening. Thank you for listening. Kalau ada yang again, I guess this is a very technical. I might get some things wrong. So kalau ada yang mau benerin, please just like go to our DM. Just let us know kalau kita ada yang salah. Yes. Or you know want to talk. But yeah, I guess see you guys on the next episode. Bye bye. Bye bye.